butar no joto butar suna khak kaham puilan yaparo especially kolai champawaro two police station kaisa ke Ramthagor SB school 10/17 ni tagisangka Bati Moidan 10/3 और दुईटा पुलिस स्टेशन रिफुल सानका बीजेपी रक के बरक सारमाने रिजन नखा अबनो जे 10/3 जेटा बाती मैदान स्कूल नि जे पुलिस स्टेशन बीजेपी नि बा अन पार्टी नि केबोनि एजेंट करै बरक नि बरक से करै के एजेंट करै अबहाय उनका अबन बगै अबनो बरो रिफुल सानका रिफुल सानि बो जोंनो कप्लाय नाय आरो strong hold sini Tripura motha tai kun party ni borok aro agency phai angka to abo sini khlaite grei an bagi khajen ta kura bukro kono kha baijana grei ripul 3 bar ripul khlaibo na abo Tripura motha painai abo sung kahamoni siwo je abo strong hold sini Tripura motha bobograni logina joto tongo Tripura sani thinang ni bagi joto lukurok joto voters rok aro nini bati maidan ni je 10 tai 3 पुलिस स्टेशन नि जतो voters रक तेविसा vote नानानि बगै election commission on 16 तारिखो बर notification रखा जों रेडी दंगो पियाबा अबाय के जे कुनो रिजन करै पुरफा रिजन बा बेली रिजन करै स्टेट गवर्नमेंट नि instruction by election commission बाया संगे जे टिसा रिफुल खायमने आबो संगठिक unfortunate however जों जतो सिस्टेम न जों election ni je democracy ni value no sing respect ro sing Tripura motha sing haina hai ripulo thanani bo sing ready tongo sing sini joto voters sing ready tongo kana sing aroni joto lukurok bai sing kok salai nai te malai nai on the other hand je Ramthagor je SB school jeta 10 ni je 17 police station aro bo sing kana aroni joto voters bai malai nai aroni gotona angka je 250 মতন ভোটার তো নন এডিসিনি ভোটার আরো সিনি মিয়া যে ইলেকশন বা পোলিং দেব সিনি যে ভিলেজার্স রক বা ভোটার্স রক স্পেশালি নিনি হলং মোটাই এডিসি ভিলেজ নি আবো কল্যাণপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি নি আর টু পুলিশ স্টেশন দङ গার বিসঙ্গে কাইসা তো বড় রিফুল সানিয়া কিন্তু 10/17 নি পুলিশ স্টেশন অংকা 250 মতন সাইজেবল ভোটার্স ফ্রম নন এডিসি এরিয়া বড় despite of a complaint by objection during the preparation of the electoral roll abro sini the promothani sini representative of local leaders of in written form no abo complaint rekha tarpore bo jata electoral registration officer abono oi mane purposefully boro gabo enroll thaika abon bagine mia election ni dino sini lukurok aroni adc village ni borok aroni genuine voter rok ba resident rok बरगाबो कंप्लेन खायके आबनो अपुस खायके आबो परे आंगार सयका समान परे आं अबनो सिका जेटा सिनि Tripura मथनि बरर कंप्लेन मान सतेबो इलेक्शन विभाग बनि बुंनो फाटानि बरक नन एडिसिन बरक बुं टिसामान कारण आबा एकटा प्रॉब्लेम करि क्रिएट दंगो तारपरे आं साका इलेक्शन आरो जतन करनो एलक खाइ परेबो आरो भोटार नन एडिसिन बरक भोटार फाइर भेलिया बर किरिबुइ पन खाना যে কোনো একটা কিছু কারণে বড় বুট ফাই পুলিং স্টেশন ফাই বুট ভেলিয়া লাস্টলি কেরাবনো বড় বিজেপি পার্টির রিপুল সাঙ্কা আবো তো সাইমনো যেটা রিপুল খাইনি কোনো ভ্যালিড করি যেখানে নন এডিসি বুতানো দাবি ফাইনি বিজেপির যারা ত্রিপুরা মঠানি যেটা ওয়ারিয়ার্স রক বা আরো লিডার্স রক যেটা কমপ্লেন খাইমানি বা আবো তো সিনি ত্রিপুরা সিনি ইন্টারেস্ট আছে বাকে জনজাতি মোর্চানি বড়ক বা ফাতানি বড় নন এডিসিন বুটার তংখে বড় এক সেম ম্যানার আছে বড় খরং টিসানা কালাयो सिनि Tripura सिनि इन्टारेस्ट नन एडिसिन बुटार न डिलीट खाइदि बर्न बुट रिमाग लाखनिसे बीजेपी रो साना नंगनि किन्तु आबो सायउइनाय बरो फाटनि बरो बुटार काजंनो बुट रन बगि दाबो रिपुल सानो आबो तो बेलायखनो सिनि बगि हामिया 250 মতন বুটার आरो जे 10/17 जे Ramthagor नि रामदेव ठाकुर पुलिस स्टेशन काजि नाइने दिस खाजेन टाकुरा बुकरो बीजेपी रो नन एडिसिन बुट आनो सब समयनो एडिसो तो बने बरो बुटनि राजनीति गो बरो तामो बनि इंटेंशन तामो तो क्लियर Tripura सनि पपुलेशन कमिटमेंट बगै एक फातानि बरो नन एडिसिन बुट आनो एडिसो तो बने যত সুযোগ সুবিধা না রেনানি আও যে কুশল অবশ্যই বরণ বগै খুবই হামিয়া চিন Tripura सन बगै हामिया अब अनहेल्थी
কাজেই সমস্ত ব্যবহারকবো जों सब समय एलार्ट मा तंनाय जे चेतना मा तंनाय जों जे दाबुनि जे बिजेपि दलक बुमदिके सामुख्लायदों काजै रिपुलफान खायथों आरोबाव सिनि स्ट्रं होल काजै जों कुनु किना करै कुनु वारना करै खाजिन टाकुरा बुखरक एकरो जे एडिसिनि जत इलेक्टर बा सिनि तिपुरा मथा हामजानाय बा तिपुरा साना हामजानाय बुबगरा नगि तंनाय न कुनु पेनिकांदि आरो रिपुल खायले 3 टाइम्स रिपुल खायपनो आरो तिपुरा मथानो पाइनाय এবং কুলাই 10 নং কুলাই চাম্পাওয়ার তো নিশ্চিত अब त्रिपुरा मथा 100 बिसंग 100 नो आरो जयिंगनाय कोनो आरो डाउट करे आनबागि खाजिनि ताखरो बखरो ओइ रिपुलिं फनो कोनो वारनाने कैसों कप्लायंनाय थानसा कप्लायंनाय बबुगरा कप्लायंनाय जों त्रिपुरासा कप्लायंनाय हामबाय खुलुमबाय।